Umuwi tayo, iniisip ko. Trabaho na naman kami kapatid. Ayan. Ituloy ko na tong plastering dito. Ayan. Yan, pipinisin ko na yung bintana. Yan. Yung ibabaw na, plasteringan ko na kahapon. Tapos yun, yung pinto, plasteringan ko yun. Dito kami sa itaas eh. Ito araw-araw trabaho ko mga kapatid. Yan, kwarto. Pipinisin ko na rin yan. Yung loob. Yan. Diretso yan doon. Tapos yung open na yon, paplasingan ko yan. Isisirado ko yan. Dalawang kwarto ito kapatid. Kwarto ito. At yung kabila, kwarto din yan. Yan, kwarto din yan. Yung open, paplasingan ko yan. Mga kwan siguro to, 2 linggo siguro to. Trabaho. Finish na. Yan. Bye-bye kapatid. At good morning na lang. Good morning.